बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हरूफ तहज्जी हम कट वाले पेन के साथ लिखेंगे। ये कट वाला पेन आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकता है और इसको आपने ये देखें, इसके ऊपर ये बड़ी अच्छी ग्रिप बनी हुई है। तो पेन वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी ग्रिप अच्छी हो और आपको पकड़ने में वो आसानी हो। तो अब ये इससे लिखते हैं हम। अब ये आपको डिटेल इसकी जो होती है ना कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से बारीक बनाना है, कहाँ से उसको ज़रा भारी बनाना है और कलम का एंगल क्या है, ये चीज़ें हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने पेन के साथ जो डिटेल आपको बताई है कि आम फाउंटेन पेन के साथ आप जिस तरीके से लिखते हैं और जो डिटेल हमने बताई है कि 4 लाइन पे आपने कैसे लिखना है, उसी डिटेल के साथ, उसी तरतीब के साथ, उसी मिजाज के साथ हम यहाँ पे कट वाले पेन के साथ लिखेंगे तो देखेंगे कि ये हरूफ तहज्जी मुकम्मल कैसे बनती है। एक बात याद रखिए कि हरूफ तहज्जी जो है ये जब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा पुख्ता होगी, तो आपकी पूरी लिखाई पे वो बहुत ज़्यादा असरानंदाज होती है। अगर आपकी हरूफ तहज्जी अच्छी नहीं है और आप अगला सबक शुरू कर देते हैं तो उसमें आपको आगे जाके बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये काइंडली आप लोग नोट कर लें कि आपने हरूफ तहज्जी को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है और उसको बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल करना है। ये देखें, इस लाइन से ऊपर हमने मद बनाई है। पहला हिस्सा बड़ा है, दूसरा छोटा है। ये अलिफ हमने बनाया है। बे का वही तरीक़ाकार है, हम एक हर्फ लिखेंगे पूरी फैमिली का। ऊपर अगर 2 नुक्ते बनाएं तो ते बन जाता है, नीचे 3 नुक्ते बनाएं तो पे बन जाता है, एक बनाएं तो बे बन जाता है और ऊपर ये अगर तोय बनाएं तो ये टे बन जाता है। ठीक है जी। जीम लिखने का वही तरीक़ाकार है, वही पैमाइश है, वही सारी चीज़ें हैं, बस हमने सिर्फ कट वाले पेन के साथ अब लिखना है। दाल रे, तरीक़ाकार वही है सारा। इसके बाद सीन मैंने बताया था, पहला दंदाना छोटा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा, पहला लाइन से ऊपर, दूसरा लाइन से नीचे और फिर दायरा। दायरा बनाने का तरीक़ाकार भी आपको बताया था। दायरा तमाम हरूफ में एक जैसा होगा। जब आप दायरा एक सीख लेते हैं तो फिर आपकी लिखाई में जितने भी दायरे होते हैं वो ज़रा बेहतरीन हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा फासला दे के बनाते हैं। ये जो बीज है, बीज नुमा शक्ल इसके अंदर बनती है, तो उसके बाद ये वाला जोड़ जो है बहुत ज़्यादा फासला यूं नहीं बनाना, बल्कि इसको यहाँ पे करीब बनाना है। ठीक है जी। ये जो आप गलती करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ। एन की शक्ल वही चीज़ है। ये नुक्ता हमने बनाया है, ये इस एंगल से एक लाइन और नीचे शेप ऑफ मून यूं और ऊपर एक कुंडी इसकी। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद जी हमारा अगला जो हर्फ है वो है फे। ये गोल इसका सर, नीचे बे की शक्ल, तो ये फे। निचली लाइन पे अब हम शुरू करेंगे काफ। ये इसका सर, इस तरफ हमने जाना है पहले, उसके बाद फिर ये दायरा काफ। ये एक कशीदा काफ है, चलें छोटी भी बना लेते हैं। लाम मीम। देखें, ये दायरा है, ये भी दायरा है, यहाँ पे भी दायरा है, ये भी दायरा है, ये भी। अब इसमें एंगल का जो
خیال آپ نے رکھنا ہے کہ سارے یہ ایک ہی اینگل ہیں، ترچھا ہے اور یو شیپ نہیں ہے، یعنی کہ دائرہ یوں نہیں ہے، بلکہ اس کا جو میزان ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ ایک طرف جھکا ہوا ہے، اس طرف جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ فاصلہ زیادہ ہے، یہاں پہ کریں تو یہ فاصلہ کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے کا مجموعہ جو ہے یہ اگر آپ سے نہیں بنتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ابھی مفردات چل رہے ہیں۔ ویسے یہ اس تختی کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ سے یہ نہ بنے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دی گئی ہیں پہلے سے، کون سا حرف کہاں سے شروع کرنا ہے، بس آج ہم نے صرف اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنے کا انداز بتایا تھا، اور یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ پوری جو تختی ہے اس کس ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ نے یہی ترتیب اس کی پریکٹس کی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہماری پریکٹس میں ہی دونوں لائنیں برابر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فاصلے اتنے ہی ہوں، ایک جیسے فاصلے ہوں، اور ان کی ترتیب اسی طریقے سے ہو، اور دونوں لائنیں پھر برابر بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں لائنیں برابر ہوں گی تو پھر آپ جب آگے جائیں گے، جب آپ لائنیں بنائیں گے، پیراگراف بنائیں گے، شعر لکھیں گے، تو یہ آپ کی تمام یہاں سے ہی پریکٹس شروع ہو گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ آپ اس کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ پریکٹس کرنے سے آپ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا۔ پین یہ دیکھ لیں، یہ ڈالر کا پین ہے میرے خیال میں، ویسے مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کے پین بآسانی مل جاتے ہیں، جن سے آپ جو ہے وہ اپنا بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پریکٹس جاری رکھیں، ویڈیو کو بہت زیادہ شوق سے دیکھیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں کہ یہ کیسا ایک مطلب ہم کورس کروا رہے ہیں جو فی سبیل اللہ ہے، اور بہت اچھا پروفیشنل کورس ہے۔ اس میں ہم نیکسٹ جا کے آگے قلم سے لکھنا بھی بتائیں گے کہ آپ نے قلم سے کیسے لکھنا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ پریکٹس کریں گے، بہت اچھی پریکٹس کریں گے، ان کو ہی آگے جا کے جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔